गुड मॉर्निंग जय जगन्नाथ। मु सस्मिता स्वागत करुच्ची मो चैनल सस्मिता ब्यूटी एंड लाइफस्टाइल को। तो एबे टाइम हो 5:30 आ आज मु बहुत जल्दी उठी जाइए कहीं आज गोटे जगह को जीवार अच्छे और देखेबी कौटिकी जी मुझे मुझे गरम पानी पी नौ सबुदिन सका ही माने आग उठला गरम पानी गोटे ग्लास पिए तो गरम पानी देहपाई बहुत भल समस्ते पीबे। आउ हाँ केमिति अच्छंती आपण समस्ते आशा करुच्ची जे समस्ते भल थे आमे माने भी समस्ते भलरे अच्छु। तो चलतु मो मो काम करी आपण मान सहित कथा हेबी। Eyes of mine, you see, there are no trees inside of me. In this desert, I can look at you with love, seeing all that I can learn. Can you stay and I will grow? Grow the hanging gardens of Babylon. Love, 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 I wanna be strong, strong, strong. We're doing wrong, 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 but I'll fix it, fix it. Love, 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 I wanna be strong, strong, strong. We're doing एबे गाधेक आसीगले पूजा सारिकी पुणी आपण सहित कथा हो। पूजा सारिकी मुझे रोसे घर को आसीगली आज पुणी सकाଳେ रोसे आमर तो कौन आज रोसे करी कि भाविनी देखा जाऊ कौन बनची आज जल्दी रोसे सारिदेवी तापर आहरी बहुत सारा काम अच्छी। Seeing eyes of mine, you see, there are no trees inside of me. In this desert, I can look at you with love, seeing all that I can learn. Can you stay and I will grow? Grow the hanging gardens of Babylon. Love, 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 I wanna be strong, strong, strong. We're doing wrong, 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 but I'll fix it, fix it. Love, 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 I wanna be strong, strong, strong. We're doing wrong, 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 God will change it, change it. I would like to tell you. बैग पैकिंग करके कुआड़े बाहरली मु आपण मैंने भावुथे कि कोरोना टाइम रे ये कुआड़े बाहर हाँ जीवाक पड़ुची आ कौन करी तो जिते जीवी से कहबी कौटी जाऊँगी। तो ये बैग मु 2 दिन पूर्व पैकिंग करवा स्टार्ट कली कहीं मन पड़ुन एट टाइम सब जिन तो गोटे गोटे मन पड़ुची जिते जहाँ मन पड़ुची से रखिदे तो आहरी किसी जिनस अच्छी रखी तापर गला बेलू आपण मानक जनइबी आ कम टाइम रहा बाहरी मु लंच ये मोर बन जाइए लंच सकाल बनला मुझे खाऊँ खाईने भी खाई बाहरी तो ये लंच रे भात कुंदुरी आलू भजा संतुला तरकारी आ चाउल पिठो टे से कलरा आलू आ पिज टे छाणी देती। तो आज भी गुरुवार तो जाऊँगी जल्दी खाई आउ कि कम अच्छे ताको सारिकी मु पुणी बाहरी बैग मोर ये रेडी हो जाइए तो मु भी बाहरी पड़ली आउ श्रवण ये बस मत नहीं स्टेशन में छाड़े तापर आसिक पुणी सी ऑफिस जी तो ड्राइवर भाई चलतु जीवा। फाइनाली मु बाहरी पड़ली आउ ये ठाकुर को प्रणाम कर दूची तापर तौक जी तो भावुची सब जिन पैकिंग करची बोली और जना ना कौन छाड़ी कौन ना जहाँ भी छाड़ी से रास्तार मन पड़ो आउ चलदेवी आउ तो कौन कि ग्लोव्स लगे नौ कहीं एत लोक सहित जेहेतु जाऊँगी तो सेफ्टी मोस्ट इम्पोर्टाट आउ 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 गोटे जिनस यहाँ हूँ माने सबुठ इम्पोर्टाट जिनस यहाँ मास्क तो 2टा मास्क लगे भावी तापर भाविली जे निश्वास नबार प्रोब्लेम हम आउ यहाँ भी N95 अच्छी गोटे ही कम चलीज तो जाऊँगी आउ चलतु तौक जी तापर कहूँ रास्ता जाकि कहूँ कुआड़े जाऊँगी मु चलली एबे मु श्रवण बैग नहीं जाऊँगी आ पछे पछे मु चलली बैगटा बहुत ओजन अच्छी जना नहीं मुझे केमिति नेबी प्लाटफर्म रे तो देखा जाऊ कौन हो आग को आउ चलिलु आम गेटटा बंद कर दिए तापर जीवा। हाँ
ଏବେ କହିଦେଉଛି ମୁଁ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛି। ମୁଁ ଗାଁକୁ ଯାଉଛି, ମୋ ବାପାଙ୍କ ଘରେ ଫଙ୍କସନ୍ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ଯିବାର କିଛି ପ୍ଲାନ୍ ନଥିଲା। ତ 2 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ଟିକେଟ୍ ହେଲା। ତ ବାସ୍ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଦେଲେ ମୁଁ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛି। ଆଉ ହଁ, ଏବେ ଯେଉଁ ଟ୍ରେନ୍ରେ ମୁଁ ଯାଉଛି ରାତି 9:30 ପାଖାପାଖି, 10ଟା ପାଖାପାଖି ଲଗେଇବ ଶାଶୁଘର ପାଖରେ। ତ ସେଇଠି ଓହ୍ଲେଇବି, ତାପରେ କାଲି ସକାଳେ ଯାଇକି ବାପାଙ୍କ ଘରକୁ ଯିବି ଆଉ। ଏବେ ଆମେ ଷ୍ଟେସନରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ଆଉ ସବୁମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି, ମୋତେ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ପାଖରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ଆସିବେ, କାହିଁକିନା ବ୍ୟାଗ୍ଟା ବହୁତ ଓଜନ ଅଛି ନା। ତ ମୋତେ ସେଇଠି ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ଆସିବେ, ପୁଣି ସିଏ ଯିବେ, ତାଙ୍କର ଅଫିସ୍ ଅଛି, ଲେଟ୍ ହେଇଯିବ। ଆଉ ଏମିତିରେ ବି ମାନେ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଭିତରକୁ ଏବେ ବେଶୀ ଲୋକଙ୍କୁ ଆଲାଉ କରୁନାହାନ୍ତି, ମାନେ ବେଶୀ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଟିକେଟ୍ ହେଇନି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ, ଏଇଠି ମୁଁ ଆସିକି ବସିଯାଇଛି। ଆଉ ଟ୍ରେନ୍ ତ ଆସିବା ପାଇଁ ଲେଟ୍ ଅଛି, ଏବେ 4:30 ବାଜିଲା। 5:30ରେ ଟ୍ରେନ୍ ଛାଡ଼ିବ, ପ୍ରାୟତଃ 4:45 ପାଖାପାଖି ଟ୍ରେନ୍ଟା ଲାଗିଯିବ। ତ ତାପରେ ମୁଁ ଯିବି ଆଉ। ଟ୍ରେନ୍ ଏବେ ଲାଗିଲା, ମୁଁ ଆସିକି ବସିଯାଇଛି ମୋ ସିଟ୍ରେ। ଆଉ ବହୁତ ଏକ୍ସାଇଟେଡ଼୍ ଅଛି କେମିତି ଘରେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିବି। ଆଉ 15-20 ମିନିଟ୍ ପରେ ଟ୍ରେନ୍ ଛାଡ଼ିବ। ଟ୍ରେନ୍ ଏବେ ଛାଡ଼ିଲା, ଘରେ ପହଞ୍ଚିକି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଉଛି। Seeing eyes of mine, you see, there are no trees inside of me. In this desert, I can look at you with love. Seeing all that I can learn. Can you stay? ପହଞ୍ଚିଗଲି ମୁଁ, ଟ୍ରେନ୍ ଏବେ ଲାଗିଲା। ତ ଏବେ ଟାଇମ୍ ହେଇଛି 9:30। ଆଉ ଜଷ୍ଟ 5 ମିନିଟ୍ ପୂର୍ବରୁ ଟ୍ରେନ୍ ଲାଗିଲା। ତ ଏବେ ମୁଁ ଚାଲିଛି, ବାପା ଆସିଛନ୍ତି ନେବା ପାଇଁ। ତ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯିବି। ଆଉ ଦେନ୍ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ କଥା ହେବି ଆଉ। ଆଉ ମୋର ପେସେନ୍ସ ବି ନାହିଁ କଥା ହେବା ପାଇଁ। ଘରେ ପହଞ୍ଚେ, ତାପରେ କଥା ହେବା। ଫାଇନାଲି ଆସିକି ମୁଁ ପହଞ୍ଚିଗଲି। ଆଉ ବହୁତ ଟାୟାର୍ଡ଼ ହେଇଯାଇଛି, ବେଡ଼୍ରେ ପଡ଼ୁ ପଡ଼ୁ ଏବେ ଶୋଇଯିବି। ତ ଆସିକି ବ୍ୟାଗ୍ ପଟା ଯାହା ବି ନେଇକି ଆସିଥିଲି ତାକୁ ସାନିଟାଇଜର୍ କଲି। ଆଉ ଡ୍ରେସ୍ ସବୁ ଧୋଇଲି। ଧୋଇକି ତାପରେ ମାଆ ରୁଟି ବନେଇକି ରଖିଥିଲା, ଆହୁରି ବହୁତ କିଛି ବନେଇଥିଲେ, ତ ଖାଇଲି। ଖାଇକି ଏବେ ରୁମ୍କୁ ଆସିଲି ଶୋଇବା ପାଇଁ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜିର ଗେଟଅପ୍ ମୋର। ଶାଶୁ ଘରକୁ ଆସିଛି ମାନେ ବହୁ ଟାଇପ୍ର ଗେଟଅପ୍ରେ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଉ। ଆଉ ହଁ, ଡ୍ରେସ୍ ଯେଉଁ ପିନ୍ଧିକି ଆସିଲି, ମୁଁ କେବେ ବି ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିକି ଆସେନି। ଏଇଠି ପିନ୍ଧେ, କିନ୍ତୁ ଯିବା ଆସିବା କେବେ ବି ମୁଁ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧେନି। ଆଜି ପିନ୍ଧିକି ଆସିଲି ଏଇଥିପାଇଁ କି କରୋନା ପାଇଁ। ତ ଡ୍ରେସ୍ଟା ପିନ୍ଧିଲେ ଟିକେ ମାନେ କ'ଣ କି ପୁରା କଭର୍ ହେଇକି ରହିବ, ତ ସେଥିପାଇଁ ଡ୍ରେସ୍ଟା ପିନ୍ଧିକି ଆସିଲି। ଆଉ ତ ଯାହା ବି ହଉ, ଆଉ ବେଶୀ କଥା ହେଇପାରିବିନି। ହଁ, ଆଜି ଦେବସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଉପଲକ୍ଷେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଓ ଶୁଭକାମନା। ଭଗବାନ କରନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଉ କରୋନା ଜଲ୍ଦି ଛାଡ଼ିକି ପଳଉ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଲାଇଫ୍ ପୁଣି ପୂର୍ବ ଭଳି ହେଇଯାଉ। ତ ଆଜି ପାଇଁ ରଖୁଛି, ଆଉ ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ତ ରହୁଛି, ବାଏ ବାଏ।